بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، سأفتتح هذا الدرس لليوم بإذن الله بآيات كريمات فيها كثير من المعاني وكثير من الأبعاد تهم الحالة التي نعيشها الآن في هذا العصر. ولا أتكلم عن المرض فقط، أتكلم بصفة عامة عن الحياة اليومية والأمور التي نعيشها يوميا بإذن الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يبين الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن العلاقة بين الإنس والجن هي علاقة اختيارية، وأن فيها ما فيها من الآثام إذا اعتبرت علاقة فيها مصالح. ويبين أن في القرآن وفي كثير من الآيات أن الاتصال بالجن حرام شرعا، والاستعانة بهم حرام شرعا، وتصل إلى درجة الكفر والشرك والعياذ بالله. مما يبين أنها حقيقة ملزمة يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى سوف يبين كل إنسان على حقيقته، وإن غدر وإن تمتع وإن كانت له صولة وجولة في الدنيا، فذلك لن يدوم. ما يبين أن الإنسان وجب عليه الرجوع إلى الله. كل يوم أحداث، وكل يوم
شدائد، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يبين أن الإنسان وجب عليه ألا يضيع أمره بالحقد والكراهية والنفاق والكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. لماذا ذكرت في التسجيلات السابقة أن الأمر الذي نحن عليه الآن لا علاقة له بالعبادات، لا علاقة له بالبتة بالعبادات، وإنما هي أزمة معاملات، ويبينها كثير من الأحاديث النبوية الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. معناه أنك تركت المحرمات، أنك إنسان لا تقوم بالزنا، ولا تقوم بالفساد، ولا تقوم بأي شيء محرم، فأنت في الحلال، وتصدق وتصوم وتصلي وتزكي. رغم ذلك ليس كل ذلك هو مطلوب فقط من العبد. ماذا قال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين التي تنقصنا الآن، وهي أزمة هذا العصر، وهي أزمة ما نحن عليه من كوارث طبيعية، ومن حروب، ومن أوبئة، ومن مصائب كثيرا، ما يبعد الإنسان الأمر عن هذا السر الذي ربما يبين ما يصنع الإنسان الآن، وما أوجب له أن يكون في محنته، ويعتقد أنه فقط ربما صيام وزكاة وصلاة وملء المساجد وكل ذلك هو من أدى إلى ذلك. بل نرى أن كل سنة كان الملايين يحجون، والملايين سنويا يعتمرون، والصدقات تعطى والزكاة تؤدى في كثير من أنحاء البلاد الإسلامية، وإن كانت على الأفراد، على شكل الأفراد وليس على شكل دول. ورغم ذلك نزل ما نزل. طيب، في الشق الثاني من الحديث يبين ما أوضحه الآن وبشكل عميق. وفساد ذات البين هي الحالقة. أتدرون؟ قال في رواية أخرى، لم أبين ذلك في هذه العجالة التي هيأت فيها الدرس، فأستسمح، أنه قال في حديث ورواية أخرى وصحيحة، فنسند الحديث أنه رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. لكن في حديث آخر صحيح أيضا قال: ليست الحالقة التي تحلق الرأس، ولكن الحالقة التي تحلق الحسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأعمال في رواية أخرى. وفي شرح هذه الرواية فيبين أن فساد ذات البين تجعل أن الإنسان يدمر حياة إنسان آخر، هي سبب تدمير المجتمعات الآن. أن الزوجة تخون زوجها، أن الزوج يخون زوجه، أن الأبناء يخونون آباءهم، أن الآباء يخونون أبناءهم، أن المجتمع أصبح في فوضى عارمة لا يعلمها إلا الله، في أزمة المعاملات، لأن ليس هناك خوف وخشية من الله، وأن الإنسان يعتقد أن الحساب إنما يقوم على عبادات فقط، وليس هناك رأس مال غيره. وهذا الذي هو خطير في كثير من الحالات. وهناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قوي الذي رواه الإمام مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه
ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وما نراه اليوم في الصراعات اليومية في وسائل التواصل الاجتماعي والصراعات اليومية التي نراها عبر اليوتيوب وعبر القنوات وعبر ما يندى له الجبين وما دمر هذه الأمة. Je reviens à l'explication de tout ce que j'ai nommé en quelque sorte, brièvement. Le problème qu'on a maintenant et qu'on vit comme communauté puis comme le monde entier, c'est pas problème de croyance ou de pratique de la religion. Le problème et la crise réelle, c'est le relationnel. Le relationnel entre l'homme et la femme, le relationnel entre la femme et l'homme, le relationnel dans toutes les sphères, les enfants avec les parents avec les enfants, et chacun veut prendre le pouvoir à sa manière. Et il veut détruire tous les droits de l'autre à sa manière. Et puis il croit que c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Par contre, il y a beaucoup de hadiths de Nabi alayhi salatu wassalam qui parlent des conséquences graves. Puis il a parlé de relation entre, dans les versets que j'ai récités, la relation entre l'être humain et les djinns. Et comment ils ont fait une relation d'intérêt ensemble, puis ils vont le regretter le jour du jugement, parce que c'est interdit, c'est haram par Dieu. Et comment ils ont fabriqué toute une civilisation qui est basée sur le matériel entre eux, en négligeant l'être humain, ses droits, et d'être équitable entre les deux sens, et les deux genres, et les deux sexes. Chacun veut prendre le pouvoir de l'autre à sa manière qui a donné cette crise, puis on la vit jour par jour, puis ça éclate la communauté et on est en train de la vivre dans cette crise d'épidémie, malheureusement. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, fi hadith rawal imam Muslim, qui est identique, puis il est vrai, que il demande aux gens de ne pas se haïr, de ne pas avoir de la jalousie entre vous, de ne pas avoir la haine entre vous. Et même dans le relationnel, ne vendez pas une vente en arrière de le dos de ton frère qu'il avait lui à faire. C'est haram. J'explique plus. Par exemple, vient quelqu'un pour me vendre un téléphone. Puis un autre sait que moi je veux le téléphone. Puis il sait que son ami, il est venu pour me voir, pour me vendre le téléphone. Il a su son prix. Puis au lieu de laisser la vente et l'achat passer brièvement, puis correctement, il va chercher à me parcourir un autre téléphone avec un prix moins cher que l'autre, et puis en arrière de son frère. Ça, c'est haram. Puis ça donne toute la jalousie, puis beaucoup de choses. Non. Puis il a mentionné que la droiture, elle n'est pas que avec les paroles, c'est dans le cœur. Puis il a mentionné, il a mis le doigt sur sa poitrine, puis il a dit, c'est ici où il y a la droiture. Puis il a fait le signe dans le cœur. 3 fois. Et puis il a dit, la pire des choses comme très mauvaise, et c'est satanique, c'est de dénigrer son frère. Et là, c'est homme et femme. Et c'est pour ça, il a dit, Nabi alayhi salam, est-ce que vous voulez que je vous informe qui est mieux, afdal min, beaucoup mieux, darajatan grade, que le jeûne, et que la salat, la prière, et que le don? Il lui a dit, Bala ya Rasulullah, oui, pourquoi? C'est quoi qui est mieux?
il a dit islahu dhati al-bayn. Ça veut dire souder et corriger une relation entre deux. Et de rentrer dedans pour l'améliorer. Wa fasadu dhati al-bayn, et le contraire, ça veut dire détruire une relation entre deux, hiya al-haliqa, qui coupe. Il a dit dans un autre hadith, c'est pas qu'elle coupe les cheveux, mais elle coupe tout ce que vous faites comme dents, puis prière et sadaq, et salat, et siyam, jeûne. Ce qui montre notre crise maintenant, elle est en train d'augmenter, surtout sur le côté relationnel, et qui est très primordial dans notre religion, et qui soit avec honnêteté, sincérité, et puis surtout de voir l'intérêt أن تحب لأخيك كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك, que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ça, c'est le message d'amour qu'on a malheureusement maintenant très rare à le voir en pratique. On voit que la haine, la destruction et beaucoup de choses. Et puis ça va s'aggraver. La situation, elle n'est pas. C'est pour ça qu'il faut continuer à écouter les consignes, puis rester dans le confinement de santé, puis essayer le maximum d'être dans les bonnes pratiques, puis les bonnes habitudes, de nettoyer beaucoup. Et ça, c'est dans la religion, puis dans notre croyance. Al-iman, taharatu min al-iman, ça veut dire la propreté, c'est la foi. Alors, négligez rien. Et soyez des frères et des sœurs. Et essayez de corriger vos cœurs. Essayez de vous faire plus d'efforts sur vous-même. Et arrêtez de voir les autres. C'est là où le changement va arriver. C'est là que l'épidémie va partir. Et soyez sûrs et certains. Si elle part maintenant, il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Parce qu'on n'a pas voulu travailler sur nous-mêmes et sur nos cœurs. Et la plupart, ils ont des cœurs rancuniers et ils sont des gens qui sont vraiment malades psychologiquement. Et il faut qu'ils se soignent correctement avec la patience, avec l'adoration de Dieu, avec le chemin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ça va donner des résultats à notre changement de communauté, Inch'Allah. Et j'espère que le message était clair. Puis j'espère que cette épidémie va partir et que le Québec vivra bien, puis le monde entier, le Maroc, l'Algérie, tous les pays qu'on aime du cœur, que ça va se rétablir, puis surtout que les comportements changent et que ça soit une relation qui est vraiment basée sur l'amour et le respect. اللهم ارحمنا رحمة واسعة وتوفنا مسلمين ولا تجعلنا ممن بدلوا أو حولوا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء مقبل بإذن الله. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك والانضمام إلى القناة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.